नमस्कार जय जगन्नाथ सांगने देखु आम आज आसीचु पंचलिंगेश्वर बुलायापाई देखु रास्ता कड़े केते सुंदर सुंदर दुकान सब बसी पिला बहुत सुंदर खेलना रही आम जाइलु समस्ते बुलायापाई आपन को देखु पंचलिंगेश्वर केमती बुलूचे आपण देखिए आपण मैंने भी आसवे देखु बहुत सुंदर जगह पहाड़ उपरे आम चली चली जाऊँ जगन्नाथ सब देखो तले गाड़ी पार्किंग रखी चली चली देखो आसिले पंचलिंगेश्वर देखिए केमती झरणा होचे कि हम ठाकुर दर्शन कर सारा माँ को मंदिर जगह बिल्कुल खरा ना बहुत सुंदर लगे ठंडा पवन देखो ये बहुत पुराना गछ अच्छी दर्शन कर पंचलिंगेश्वर बाबा देखा केवल झरना देखा गछ पहाड़ भितर पानी ठाकुर देखते केमी झरना होचे जो झरना पानी तो पड़े ठाकुर अच्छे फोटो उठा मना था वीडियो करने गाड़ी भाभी सही धीरे बस देखो तो सीट छोट मंदिर बहुत दूर में आम सीट को जीव जाकि आपन देखु ना देखो पथर रास्ता भी जाऊँ झरणा झरणा ये जाकि से पानी पहुँचे ठाकुर पाखे पूजा कलु पूजा कर फोटो उठे झरणा जाऊँ ठाकुर पाखे जाऊँ बोई बोईका अन्य लोक पूजा कर खसरा मामा से पथर तले बहुत लोक तुम पानी देखा कथा तो कथा धन जाना जाना ऊपर को जाओ पहाड़ ऊपर को ठाकुर दर्शन कर सारा पहाड़ को देखो से छोट मंदिर से मंदिर पाक आम जाऊँ माँ को मंदिर अच्छे देखो झरणा दे छोट 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 झरणा दे झरणा दे जाऊँ आम
ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଆଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର କୁଣ୍ଡଟେ ଅଛି, ପାଣି ଯୋଉଠିକି ଛୋଟଟେ। ସୀତା ମା ବନବାସ ଥିଲା ସମୟରେ ଗାଧେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଜାଗାଟା ନାଁ ହେଲା ସୀତାକୁଣ୍ଡ। ଏଠି ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ। କୁଣ୍ଡ ଯୋଉଟାରେ କି କେହିବେଳେ ପାଣି ଶୁଖେନି। ଏ ଜାଗା ହାତୀ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାତୀ କେବେ ଦିନରେ ବାହାରନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖ ଲୋକ ଗହଳିରେ ବି ପୁଣି ବାହାରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ହାତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହାତୀ ହିଁ ବାହାରନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କୁଣ୍ଡଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଛୋଟ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ବଡ଼ ବି ନୁହେଁ, ଅଛି ସବୁବେଳେ ପାଣି ରହିଥାଏ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଗୋଟେ। ଏଇଠି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡଟେ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡଟେ। ପଥର ରାସ୍ତା, ପାଦକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ, ସେଥିରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଲି ପାଦରେ, ଜୋତା ବି ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛୋଟ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ? ପାଣି, ହେଇନି ଛୋଟ ଏରିଆ, ହଁ ଛୋଟ ଆଇଛ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜାଗାରେ କିସ କରିବ? ଏଇଠି ମା ସୀତା ଗାଧେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ମା ବଡ଼ାମା ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ବଡ଼ାମା ପାଖରେ ଯୁଗକୁ ଆଉ ଯୁଗକୁ ହି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଭଗତ ପାଇଁ ପରପୃଷ୍ଠକୁ ମାତ ଆସୁଲେ ଏଠି 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ଭଗବାନ ଯୁଗକୁ ଆସିକି ଯୁଗକୁ ହି ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ଭଗତ ଗାଧାନ୍ତି। ପାଇଁ ପରପୃଷ୍ଠକୁ ମାତ ଆସୁଲେ ଏଇଠି ମା ଏମିତି ବଡ଼ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମନ୍ଦିରଟେ ଭଗତ ଅଛି, ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ। ଏଠି ଆମେ ବୁଲିଲୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ପୁଣି ଫେରିଆସିଲୁ। ସାଢ଼େ 5ଟାରେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସଞ୍ଜରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥାଏ ସେ କୁଣ୍ଡରେ। ଆମେ ସେଠି ଦଶହରା ଥିଲା, ମୋର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପରାଜିତା ବାନ୍ଧିଲୁ। ଅପରାଜିତା ବାନ୍ଧି ସାରି ପୁଣି ଆମେ ଖାଇଲୁ ସେଠିକାର ପ୍ରସାଦ। ଭାତ, ପ୍ରସାଦରେ ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା,